Amerika Serikat mendesak Turkiye meredakan serangan ke Suriah. Pasalnya, Turkiye melalui angkatan bersenjatanya maupun milisi Suriah yang disokong Ankara terus menyerang Suriah. Permintaan Amerika Serikat itu pun langsung ditindaklanjuti Menteri Luar Negeri Antony Blinken dengan mendatangi Turkiye Kamis 12 Desember 2024. Blinken langsung bertemu dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk membahas isu tersebut. Di hadapan Erdogan, Blinken mengakui dinamika Suriah terkait keamanan Turki. Amerika Serikat menyebut adanya keresahan Turkiye pada Partai Pekerja Kurdi atau PKK. Blinken mengatakan pihaknya harus berupaya mencegah konflik tambahan di Suriah. As the minister said, we're very focused on Syria, very focused on the opportunity that now is before us and before the Syrian people to move from out from under the shackles of Bashar al-Assad to a different and better future for the Syrian people, one that the Syrian people decide for themselves. And we talked about how Turkey, how the United States, how other partners in the region can support those efforts. And I think there's broad agreement on what we would each like to see going forward, starting with the interim government in Syria, one that is inclusive and non-sectarian, one that protects the rights of minorities and women, one that preserves institutions of the state and delivers services to the people, one that deals with any chemical weapons it may find to secure them and appropriately destroy them, one that rejects any alliances with extremist groups, and of course, one that does not pose any kind of threat to any of Syria's neighbors. Blinken pun menekankan peran penting pasukan Demokratik Suriah atau SDF dalam menghadapi kelompok teror di Suriah. Dalam pembicaraan bersama Erdogan, Blinken hanya merujuk pada negara Islam di Irak dan Suriah. Ia tidak merujuk pada Hayat Tahrir al-Syam, pimpinan Ahmed al-Sharaa yang kini jadi pemimpin faktual utama Suriah. Para pejabat tinggi Amerika Serikat berada di Timur Tengah untuk mendorong stabilitas di Suriah dan mengakhiri perang Israel di jalur Gaza. Langkah itu dilakukan dalam upaya diplomatik terakhir oleh pemerintahan Biden yang akan segera berakhir. Di Yordania dan Turkiye, Blinken melakukan pembicaraan untuk memastikan transisi kekuasaan yang damai di Suriah setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad.